kemoyo Paji Mukidin kulane Bapak Haji Mukidin saking lancar mendung wedang pepetang gitu Mama Kaji ketua Minang kasih hormati Mama Kaji ketua Mama Kaji Mukidin manasa Yurasi pakai pajar dewek Bapak Madia Sepami sayang Apa Nadia Minang kasih paling leman Putra Indrasi aja lo lamu Ailia Bapak Nadia Maliang Liun Adine mimirasi diwengi mendumetan babatang gitu Kulane surah ngamat Bapak Haji Mukidin Minang kasang manjar dewek Ketua kang paling hebat Bapak Haji Mukidin kang paling sayang Jambu alang jambu kuning wis lawas malah ketemuan Bapak Nadia Adine Mirasi kang paling eman dewe kajelali mas lawas Bapak Haji Mukidin sing dijari Ari kembang golek kembang kelapa layang-layang putus penangin wonge kasep pepanardinya ya karo sapa disayang-sayang sampeyan anak si kue jangan suka makan ketimun ketimun banyak getahnya jangan suka pikir ngalamun kapan ada dia kang paling eman kembang belet kuis sagu ay layang-layang putus penangin wonge bayen adine mimirasi Bapak Nadia kang paling sayang Mama Haji Mukidin sampun lalen selawas Marian sirang ucap lagi dirongkrokakan Marian menggawe pada enaknya dewek temen si siraku orang yang nabui wong edan pada turu mereka cah-cah ngarana kita nabui wong edan sirane wong keblek be cemberang bisa joget lah bro joget bro beli iya bocah ini menyangitakan banget kayak yakin di molo kita ku yang dang tulung kadang sukiki majak kokon mangkat kadang dari esok ini masih libur mangkat sampai sekolah libur maksudnya majak kokon mangkat kita mangkat dugal baga pada bocah kuwenku belas Rustono bakal beli mangkat bro yang kita kena ngeladiri temen Rustono besti coy best friend gua besti nah enakan tabungan gini gampang ecele tabungan gini pakai wis pengung kenang keratom ditambah karo TM wirabi pegatan baik ya enak bayok aja pada ribut bocah hey yo we
Anak tapati. Apa? Dudu lagu dah goblok umah. Dulu lagu dek. Ya angel temen. Tembok deh goblok. Sekarang goblok sih aku ya gak ampun kaya. Dudu lagu nih tembang-tembangaken. Iya dah ada lagu dek wakisip. Kita kan tambah. Hari apa? Lik. Zaman nang cara kandak kita kerapan ngomong kak. Kapan hari beli umumnya kita kan mau beli mengkonon beli. Apa ganti apa maning? Anu ke setemplang Malang aku ke setemplang Malang aku menyengit bae bocah keselapan balung apa jari kita. Balung kiri. Cek. Corong kuno. Saking lain-lain Itu tuh masalah mengkonon dan kita kejar deok ya Allah. Dah bocah cilik lagi belajar berkarya. Dudu masalah berkarya. Dah benda di tukang apa bae terserah kan. Iya weru tapi engkok. Engko nek kapan wong ditanggap ning aja dok. Maksudnya mah kita neku pengen kanda, pengen Yang ada beberapa yang ada kongko. Angel banget ta ya. Duh, jengitaken ta. Yo kanda yo. Isa diwarak aja dangdut bae, keder. Dangdut bae. Enak pul dangdut. Pul dangdut mata liga Pakai pada turu. Aja guyon ning Kira pengen kanda apa bro kanda? Apa? Bro kanda pengen kanda mah. Apa nek? Pengen kanda. Ya pengen kanda kita kuradang. Ya serok kanda apa? Ya artinya kadinakin ki kabaran temen tuan rumah ki. Bisa ngomong keberan. Ya kabaran dong lengan. Artinya dinakin dina sing paling meriah. Ya kan? Singaran dinakin ki dina sing paling spesial. Anggo tuan rumah. Oh, ya beli. Mula nega aja pada ribut baik. Kin maning ana bapak kuwu, ana bapak lurah. Ya beli lah lurah diladeni. Jember temen ya bocah. Woi, bocah sing jentike langka, sing kenang keruji sepede. Apa mana? Hari kita kandang aplik-aplik karo siapa? Jadi pengen kanda. Ya maksudnya kandang kita ke kandang. Yang sebruk. Ya itu masalah bro kita nek kandangnya karo siapa? Masa kudu tukaran bae ya? Ya terus kira nek kanda kita nek kudu priwen. Iya maksudnya masih anak gak pak kita nek kandang ku sira anak anu orang yang gaki ora. Lah ngomong mau pengen kanda. Gila-gila banget kita ya. Yo ngomong yo. Ya wis ya kita yang kaki. Mantap jebli gara perserak bae jogorokane kita ku. Wis jajan nyewot bae Kang. Ya itu masalah nyewot istirahat panjang pirang tahun sih. 16 jalan. 16 jalan sih 16 jalan. Iya. 16 jalan pada kira roak gua. Masih dia megapek itu ya ngangel banget. Kodengin bisa beli siraki manjak di sandiwara ke. Bisa lah. Ya wis gak bisa turut tanah kah? Sira kanda kita yang kaki. Ya iya kita nek kanda sirane yang gaki arane gah wong ning dhuwur bari enel. Berarti kita yang kaki kan? Yang gaki. Hari ngomong bae ora usah nyewot. Ya dudu masalah nyewot dang kita kidang bergaul karo sira kitu karan bae gorokan ki serak sira. Yo kanda siap kanda ya. Jemberaken banget isin. Anak Ibu Susi isin. Anak Ibu Susi Arjeti beli batu. Anak Ibu Susi Arjeti toli anak masih anak bapak kutu lu gak isin lah dang Iya. lah. Oke maaf. Aja guyon bae sama. Maaf. Sandiwara guyon bae ora apa-apa. Maaf. Ya artinya kadang dinakin ki tuan rumah ki hari yang spesial. Iwalele. Ala. Mantap coy. Enakannya. Artinya dina sing ditunggu-tunggu. Iwalele. Tobat bapak tuan rumah. Hari yang berbahagia sekali. Iwalele. Salah nanggap ini tuan rumah ke. Bujang gak ditanggap. Wong lagi kan dari senggaki. Silake lah. Suwun ya Allah. Ya tuan rumah ini. Iya maksudnya sama tuan rumah. Iya suwun ya Allah. Dang bapak siapa dang ini? Iwalele. Kita ke kandang karo sira ya Allah. Iwalele. Apa mungkas sih kak? Terserah apa? Mata kedang, anak ketarwadi, si bapaknya modar. Ayo nak serok nak iwalele man. Ayo serok ayo. Iwalele maning, serokok kudu. Wong kanda lagi karo tuan rumah. Tuan rumah. Sira ku nyewot-nyewot benang apa? Ya sirane, ari wong kanda.
jawabnya kayak kono si priwen maksudnya. Sira ngomong, dang baka kita kanda, sirane nyenggaki. Bener nyenggaki. Ari mau senggak tadi jogong. Iya maksudnya menyenggaki kayak kono orang ya Allah. Ya priwen. Ki seumpama kidang seumpama Iya. Serok sira kita kon. Takon apa? Ya takon apa be? Selain mangan. Ya wis. Ya wis. Kok kayak konon. Oh, tadi kita kok kayak konon. Ya iya. Wis. Maksudnya kita madangkin kising tuan rumah ki paling boral ini aslinya dinakin ki. Oh, kayak konon slet. Iya, mulane dinakin ki alhamdulillah ketekan tamu sing patang penjuru. Oh, kayak konon slet. Iya, maksudnya makin ki lagi rame-rame kini dang tuan rumah ki. Oh, kayak konon slet. Iya, mulane kita ku teka warawan soten jage jakokon ngedrip. Oh, kayak konon slet. Kamu nanya, Kamu kedek. jemberakan pisan. Pantes kayak konon, kayak ah. Beli raikan bos gawe anu kok. Isin gak salah, tulung salah. Dinakin gitu lu aja guyonan kak. Kita ku mengkenen salah, mengkonon salah. Kita ku selalu salah di mata kamu. Ya salah saja kamu di mata kamu karena kamunya tidak becus. Tidak putus lebantik. Konon kayak konon, kita kayak konon. Ya Allah, endang harapan motor bakal sak besir aku. Yayu. Ayayu, mau mati jangan kejak-kejak. Maksudnya ya Allah, Gusti. Dang, maksudnya singaran kita karo sirake manjungnya ke semaur manuk karo kita ku. Tadi ngomong semaur manuk. Ya iyalah pada karo ini dalam wayang karo panjak semaur manuk. Angel lari ngomong besi mau udang semaur manuk konon. Lah, Oh, gila-gila temen. Ampun aja nyewet. Gledek wingi ka sambar raikuan ka. ayo. Ayu cuman nih. Wong gledek je sambar je ayu. Maksudnya kita kidang artinya dinakin kita lagi seneng banget, Dang. Kuk teruk koak. Maksudnya seneng soten ketemu ora karo wong tempel ora, Dang. Kuk teruk koak. Iya, maksudnya iya. Mulanya kita sedang getap-getap aja sih rumah pengen kage makat nenek. Kuk teruk koak. Nyisani rapi nek, kopek anak telu. Kuk teruk koak. Rapi nek dewek dipoyok ora iya. Kuk teruk koak. Kita ku ngomong ku karo sira. Kuk teruk koak. Setan kuno. Setan sirane juri. Kuk teruk Lah, halo lu masih truku. Ora dirongokaken. Apa maning? Iya sir ki. Barangnya masang itlah kalantaran ya karo kita. Lamun sakit makita ku wis ditinggalakan sirako. Ya itu masalah mengko sekarang wong sakit ora kaya konon bae ora, Dang. Wong sakit ku lamun jaluk nyelang duit ora tak pai. Ya Allah, ang punten ya ang ya. Mangga Kang. Kita harapan ngomong bener-bener karo Rika ki. Oh, sampai ngomong. Ya harapan ngomong. Mangga. Bener. Sampai ngomong? Maksudnya mah kita harapan ngomong ora karo Rika ki. Iya. Rika ne jawabnya sing bener. Oh, ya wis. Ya. Benar krungu. Krungu Kang. Apa jawabnya? Sing bener. Nah. Kian ki bapak tuan rumah ki anak kaulan. Sing bener. Ya iya sing bener. Maksudnya memulane dianakaken pesta gede-gedean. Sing bener. Ya bener sih anu ne malah mana beli bener mah masih dia. Mulane sandiwarane lingga buana. Sing bener. Ora percayaan bocah. Bintang tamune Ibu Susi Arjeti. Sing bener. Tanganira sing ora bener mah. Nyewot banding. Nyewot Wis banding. balik wis. Hadirin. Wis harapan hadirin harapan beli los. Karena corona sudah datang. Corona. Dang. Ya Allah tulung aja memengkel bedang. Sing bener. Bener ini dah matanya sih ora bener mah. Sing bener. Kang. Dudung. Kakak. Ada sabar. Dugal bae ta mah. Ada sabar. Dang ya kita kudang ya serak kayak kene mesirak tukaran Sing bakal. bener. Kermatan ira si kedeng mah beli bener. Mulane kita kira dang jare lewat pakai patiwasa. Singaran ke patiwasa kudang ya artinya kah mulane lah. No, namanya
Loek. Iya kok jam 7. Yang anak arep grabak. Sasape aku kandak karo sapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dadi wong Islam. Dadi wong Islam wingine kolik sih wingi mah. Kolik. Wingine kolik ini dadi wong Islam kene. Wa kloset. Dudu wa kloset kita mau buat WC. Ya sira mah ngomong kok salah bae ah. Sira mah ngomong kok kayak badut salah bae. Sirarane siapa? Koslet. Nah, iya ki mengkene ki kloset. Duduk kloset kita mau badanduk cotot. Jemberakan tamu. Aja kamu yo. Oh, kamu yo bae kayak kita ada badut. Aja kamu yo. Seneng banget. Muga beli kiyong kita mah ayak. Beli kiyong kate bergaul karo wong melarat ke beli kiyong kita mah. Cemberakan banget tamu. Melarat. Ya sangit kah bergaul karo wong melarat kayak laka. Sembarangan. Ngarani kita melarat. Iya artinya kita ngomong beli kiyong bergaul karo wong melarat. Kita mah dudu wong melarat. Sirane sugih. Beli. Sugi je beli. Ya, jadi itu kayak kalau sirane kandak kamu. Mana kado-doan ah. Kandak pengen rokok berbak ya temenan nih. Sing aran kangen iku wong wadon. Kita kangen slot. Kangen masalah apa? Kan lagi bengi kita orang ketemu. Apa nek? Kan lagi bengi kita orang ketemu kan? Iya. Kamu di sana. Aku di sana. Kok di poron kita beritakan non kesuwun Kang ya Allah. Iya kan? Ya kesuwun Kang. Sing siapa kini? Oh Mama Nadia ya. Suwun Mama Nadia. Warakaken konon pengantin diundang kosrat penting. Apa? Urusannya kita ide. Rewel. Arep apa? Mulane ku sekarang penggemar akeh. Sira duwe penggemar beli duwe. Encong sapa? Mimi Ayu sing duwe banyu biru. Wingi, ku mah wingi. Awas ki mah tempel sejen maning. Ayo sira. Kanggo wong tempel. Wong endi? Wong tempel. Iya. Tempel. Sapa, Cong? Tarini. Paduan bari ngomong tarini. Ayo Srok. Ayo. Kanggo Mulane gono. Ya punten ya semene iki ya. Iya, Ketika adaptasi karo iki kaya putur pengen bocah. Ketika adaptasi karo manusia, Iya. sopan santun anggaunggu kudu dinggo. sopan santun. Ya iya. Oh. Oke, contohnya makene. Contoh. Ngadepi tuan rumah. Tuan rumah. Punten. Aja mandok, apa mandu menjaluk duit kuno. Telengaken jangan. Punten, Pak. Kangge tuan rumah. Kangge tuan rumah. Sinten namine? Sinten namine, Nah, Pak? kayak konon. Srok, lanjut. Sing kene. Ya iya, Srok. Punten. Tangannya tuh jempolnya aja nyelap ning tengah goblok. Pasti. Enak mengkenen. Iya ji. Kenen, mengkenen. Oh, mengkenen. Pun. Sok apa Tapi apa sih anakku? Cetik sijine, Cong. Lah kecentik. Jembrak dari apa-apa. Iya, di sini. Ayo sok. Sijine. Sijine. Bocah lah kecentik kayak bekas lewa-lewa. Iya. Jembrak ya kian. Mulane. Punten. Mangga. Sinten? Yambus apa? Tuan rumah. Tuan rumah kan? Ya los mana tekannya karo tuan rumah. Punten, sinten? Mangga. Tuan rumah. Nun. Jaluk duit teh. Lo. Sira mau paingan sira make sinjang itiga. Jemberakan banget. Sira lagi pengen di telepon kita orang diangkat-angkat. Ya untung lah mun kita ne makat lah mun sirane beli makat. Gua ngajak kayak kono karo batur menang. Batur-batur priwe sirane. Ngape mau si online be wae di telepon. Di telepon si wen si ngoni. Ya kita maaf apanya ku turunan kirik dan kait-kait. HP kok digeletak-geletak nang kuburan sak tiga. Kuburan. Ari apa? Mulane wong iku sing konsisten. Bocah. Ari apa-apa kok. Hari ini Karo siapa sih aku main aku? kita Ya karo siapa? karo bintang tamu. Ibu Susiarjeti. Bro Ibu Susiarjeti mau oleh saweran 17 juta. Mau. Demi Allah, 17 juta. 17 juta. Dinekakan kabeh ning panjak bluk. Mulane panjak pada seger-seger ini gak kanggo ning wilayah kene. 17 juta dinekakan kabeh ning panjak. Ning panjak. Subhanallah. Iya wis
Kan mah orang-orang jaluk spesial ke orang. Orang jaluk. Orang jaluk. Ede. Orang butuh duit apa? Ya orang butuh duit kan mau sugi dewek. Koslet mau disaweri tuan rumah 4 juta. Kasewun. Tak kena kan ning Kasewun. tukang piano. Gula bro. 4 juta. Sirane? Ya Sirane? ya kita mangko gampang ngayal maning. Orang lagi pikiran kita mah. Lah taka-taka mangap bae. Rame temen kecan apa-apa nangan apa. Taka-taka mangap bae. Wah, anak ini temen bro. Duga lah kan sirane picak apa si matane aku. Rame temenan apa-apaanan weh. Rame nih kene majatan pengen sepi mah kuburan toang. Kiki lagi ajatan. Ajatan acara apa? Sunatan masal. Sunatan masal. Apa sih acara? Kayak di lapangan. Acara apa rame temen kini? Acara kawinan. Ngawinakan uang. Duduk Ngawinakan bedul. Ya ngawinakan uang. Beli pengen takon ya ampun mau pengantin lanang lagi telepon rai lecak kayak reyang. di. Pengantin lanang. Ngarani siapa pengantin? Ki pengantin lanang wasdi ki. Pasti. Pengantin lanang lainnya kayak sira cil. Didirin kita. Nanang wasdi kawinannya nanang wasdi bari Yayu Retno. Aja guyon, dumbangi wong kene siraku. Aja sembarangan dari Bocah sok tahu sira mari apa-apaku. sok aku sira mah dadi wongku. Kawinannya siapa tadi? Iya. Apa nih? Siapa je iya ku? Kawinannya senang. Bari senok. Oi, ya masa pengantin arane hihihi. Ih kajar wong tuakun. Sira mah durung tutup ketemu ngomong iya. Siapa jarak? Hah? Kok krungu? Siapa aja? Samin. Oh, kawinannya senok silit. Wah, cocok tuh. Cocok dobil. Iya bener ya. Idi. Senok Kristi. Idi. Hah? Senang Rizki. Karo senok Senang. Yakin ki pokoknya kawinannya menusa karo menusa. Dodok, anakan ketek. iya. Mau jare pengantin yang kancil aja. Mau ku ada bintang tamu nih. Ya baru kini kisi kawinan ki menusa. Arane siapa? Arane Dono karo Indro. Tak contoh saya sih. oke yang. Ayo sira sing lurus masalah bae mah. Sing kawinan ku tutup Nanang Rizki. Nanang Rizki bari nonok Riz. Mak. Ya masa? Oh kata kau bocah cilik ki. Nah, arane siapa? Arane sing ada. Arane siapa kah? Ku bocah cilik dicak kemu yujo. Angel kata kau bocah cilik untune ompong. Jar bocah cilik ya datit cilik utune ompong. Mau ki ana bintang tamu durung suwe. Kang Sukawijaya bari susune Arjeti. Oh iya paingan Raini Rama. Paingan akeh sing nyang itip ka. Paingan akeh sing nyang itip. Durung suwe nembang. Wero kita kan yang hulu. Dewekan kita kan yang. Wong lanang rambutnya teles. Iya duduk gak mau apa diraka mau kah? Susune Arjeti. Duduk anak gak susuna ketek. Oh. Bintang tamunya susune ketek. Mana. Mau ku bintang tamu ku dudu susune Arjeti. Susune mbok tua. Hah? Susi Arjeti. Weru beli krungu beli. Apa? Susune Irik. Sangat Sira kamu siapa kamu kah? Susi Arjeti. Krungu salon anteng. Berul. Siapa? Susune Rabinira. Iya. Iya. Enak susu rabir yang macam. Motor klopet banget. Susi Arjeti lakine Sukawijaya. Lakine Sukawijaya. Dua grup arane Nirwana Mangkasim. Makasih Praidira. Nirwana Mandala. Arane susu. Susi Arjeti. Bener. Anu aku pengantin aku Silje. Susi Arjeti. Diganti tekan arane. Apa aku? Ngarane dewek sil. Susi Arjeti. Sira. Susi Arjeti. Mangkacil ya. Putak bagi ya priben rang bagi ya. Mangkancil aja. Ayo. Mulane ente nire yang baik sun. Mangkancil aja lamun mangkancil teka. Tulung aja mangkancil nembanga.
Oh, wagacire kok nembang. Kok nembang cuman jajal lagu Indonesia. Hah? Soalnya wis direbut ning Susi Arjeti. Waru Kang Kode kita lagi puasa ngomong. Warga. Tadi aja nembang lagu. Ada lagu Indonesia. Aja Indonesia. Lagu India. Lagu. Oh. Bisa sih Rane. Sembarangan sarukan guru siapa bro? Duduk Guru sarukan. sira. Sarukan guru siapa? Iya sira. Ya mbut aku dewe. Ya. Ya wis ro gage kayak apa lagu India. Bisa MC beli Bang Loro, MC Loro. Ayo, selet. Oh, MC. Set kayak zaman sekarang MC Loro. Orang ngerti kita. Ya bisa. Hadirin yang berbahagia, langsung saja kita panggilkan. Yuk. Yo, mana? Oh, mana Loro los? Eman ya. Dewe akan bentrok apa maning loro-loro. Apa sih? Oh, Hadirin yang berbahagia. kita ngomongnya Istirane. iya. Baiklah. Kayak dibagi sok. Shoot dingin shoot. Ya. Sing gede menang. Gede KB bareng. Siapa dingin? Shoot maning. Sing blesak menang. Blesak KB. Shoot maning. Shoot maning sing ganteng menang ya. Tutu sing sikile kropeng menang. Si sikile kropeng menang. Antem rene bro. Jemberakan tambah. Siapa dingin? Balik. Ah, bocah balik jaya MC apa? balik. Ya lo kalau aku sih. Ya maksudnya masih sikile kropeng. 1 2 3. 3 kropeng KB. Orang kita mah. Udah wis sira sing menang, Strok. Sira pe sing MC lah. Yo. Ya. Ayo, dia Strok lah. Sih menang. Oh, kita sing menang. Yo! Baiklah hadirin yang berbahagia. Apa manis? Aja tantang lah pokoknya wong tua melulu kaget mati sira. Slet. Sira bang MC kayak tukaran. Ditelok ditelong. Mati wong tua kabeh kaget dijebak jantung periksa ning MM 3 juta mati sira. Wis menengah. Tulung sing nini aja ning ngarep salon nongtone. Apa sih? Pokaten kenang getaran salon kok pakai biri-biri. Wong kene nek kopek kana kasih di bau ta, Pak. Di bau dak udah ku rombongane bajaringan. Serak-serak Geberaken. Nang ono MC mangono. Baiklah hadirin, Suara. ada satu bintang tamu yang sudah kami siapkan buat menghibur masyarakat Kota Tempel sekeluarga. Betul. Saya sengaja akan menghadirkan ke hadapan Anda untuk menghibur bapak tuan rumah sekeluarga. Yo, kita sambut aja bersama. Siapa? Siapa dia? Arane Iwen Gondrong. Lanang ta wadon sih? Wadon. Oh, wadon. Siapa sih Slet? Iwen Gondrong. Iwen Gondrong. Kira sing ngundang arane. Oke. Kita sing nyambut. Yo, kita panggil bersama. Gagi, ya ora goblok. apa nih? Lang lamu. Mau kah? Iwan Gondrong. Oh iya. Yo, kita sambut bersama. Wan. Nah, ilah. Woi. Kok durung diundang? Suwe cak, ora arep rolling iki lah. Arep Ya, rolling. kita sambut. Iwan. Iwan. Engko. Yo, kita sambut bersama. Iwan. Keteh. Jangan kok nih. Ya kira seimbang beli. Ya, kira seimbang ngolak ya Allah. Oh ya. Yo, bersama Iwan. Gondrong. Arep endi won? Arep derep. Hah? Kok nembang derep. Penyanyi ditakon arep mendi men. Bakal artis ki rupanya sesarane sing kene. Anu Mas maunya kuntas derep barang bengi diperkosa di tukang bebekan. Silakan Iwan Gondrong. Artis wet. Uli. Akum tehinehi kum ken kan kum Bisa. Apa kena? Maaf terjemahan. Biarlah ada penerjemah saya. Sira mau beli ngerti ki terjemahannya ki. Akum nehi tehi cere mambu kabe. Artinya Slet terjemahkan. Assalamualaikum, selamat sore. Kita berjumpa semua. Keleke gembele ake rambute. Alhamdulillah ketemu karo masyarakat Kota Tempel, keleke gembel-gembel. Ya. Lanjut. Wong kene kula kasih duit cukuran apa ya? Aku nehi cekere mambu kabe
Jahe. Apa? Alhamdulillah wong kene setelah panenan sikile lah kasih petak. Iya, ari bengi ning ploek bae. Oh iya. Ngerti ya sila bahasa India? Itu juga ngerti bocah edan dulu. Oke, Ya sirane. Wong bahasa Sunda anu ke bahasa anu apa India je anak kayak gembel-gembel. Ya beli gembel angel kita nih ngaco kulo. Oke, permintaan dari majikan Awas. yang sudah Lamunan nembangnya beli petak tak petak Oke. bisa. Permintaan dari majikan yang sudah menjadi majikan, saya Iya. akan mencoba menyanyikan lagu India. Judulnya? Khusus buat majikan yang sudah menjadi majikan, Iya. saya akan menyanyikan lagu terbaru saya Iya. dengan versi India. Lagu ini spesial buat majikan yang sudah menjadi majikan. Iya para iya nek. Iya weru krungu kok kene kesepisan. Dengan judul Neh Nehi Kore Kore Ana Tembleke. Apa cuy? Cil. Enak kapan nembang anak temblek. Bahasa India temblek cinta, Mas. Oh cinta. Berarti kita dengan karena Tembelek. cinta. Nah, Iya. Nehi temblek. Cinta. Cinta temblek. Cinta. Wong Cinta. India kan ngaran temblek kan cinta. Cinta. Nehi. Wis kita masih ngake temblek ya. Ya wis tenang. Kok sore temblek aku sira kabeh. Las. Nadanya, Mas. Iya. Durung. Krungu beli si kupingnya ku durung. Aduh gatel. Sira marapan meneng gebot dingin. Kate wong lemu mak keringetan bae. Iya bagian keringetan apa perawatan ora sirane aku perawatan coba. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima Iya, kasih. apa, Ya apa. ampun. Wah, kok saya tahu beli kenal ya ampun. Kenal anu mah. Darani siapa ya guru beli. Iya sih orang kenal. Wih, sing dagang bakso tek-tek kan. Sik, cerowok. Duduk kayak aku di sini nek. Maksudnya kentang-kentang di sini Iya. kenal. Beli. Oh, wonten Pak Asep. Wonten pasep wonten. Sugeng rawuh kangge Bapak Asep saking Disnaker. Bapak Asep geriat ah. Kriya pringge. Wilujeng sonten. Bapak Asep. Oh, Non. Beli waduh, payungan spesial sih Mas Adet. hah? Spesial iku sih. Oh iya. Mana ngap, wong arep upaya anu ki. Iki bahasa India ya apa bahasa India ya? Arane kebule. Oh, kebule, rokoko. Kebule. Hah? Arane bahasa India ya kebule. Oh, Eh, bakal rokok. Iya rokok kan kebule, kebul. Oh bahasa anu ya. bahasa Iya. India Hari ya. kita mau ke Bula ku jati barang tanggane menek. Kebulen goblok. Bakal mangan bahasa India ya. Bakal mangan, badoge. Waduh kira lira. Bakal nginum. Yang ngencrete. Oh iya. Oke, lagu India dari saya coba nadanya Mas. Ya. Ya Allah, dibaca kayak wingi. Katel. Masa artis cacakan? Ya masa katel ini kene ngukurang kene. Oh Ya iya. maksudnya apa perawatan Kak? Iya, benar, Ya benar. puntennya kayak singaran artisku perawatan. Mas, kita wingi dirawat, Mas. Dirawat ning salon. Ning MM. Ya aku mau rumah sakit. Nadanya Ya. Mas. Lagu India. बोले देसीरा जारे तिंग प्यार पटीते तिंग प्यार पटीते तिंग प्यार पटीते बोले देसीरा जारे तिंग प्यार पटीते तिंग प्यार nah ganggu gue bocah. Itu masalah makon punten Kang ya. Anu nama maksudnya mah takon kita mah. Iya, Mas. Maksudnya mah lagu India. India Itu maksudnya mah singaran India kan masa mang bolet-bolet mah. siapa? Jih, beli ngerasa. Maksudnya mah boleh dipating kepiar kukun ku bahasa India. Tak India rongokno bling bling kuwi. ketek. Jemberakan tama. Res ya kita hanya Ya, ora. ya, Tolong panitia tolong amankan ada pemuda mabok tembelek ini. Tembelak aku mau. Lanjut, Cil, lanjut. Nadanya boleh desira jare ting kepiar petite ting kepiar petite ting Kan Jacil. nun Cari pengantin A.A. Rizky bari senok silpi senok silpi. pengen ditembangi. Je, lagune mah apa baik. Kieu nana request maning sing papae Nadia
Mapai Nadia wong muncul, papai Nadia wong muncul. Orang ketinggalan kanggo Mimi Aslan, Mimi Aslan Mimi Aslan. Ana ningan. Sing duwe niaga anake Bapak Carmun, Carmun. Ah, undangi Carmun siraku. Anake bae, anake Bapak Carmun, Mimi Aslan. Oh, Mimi Asran. Mamai Hasna sing ana ning Hongkong. Mamai Asna sing ana ning Bapak Hongkong. Idin sing duwe 3 putri. Bener, Ini Bapak Gibran, Ayah Gibran, mantan Gibran. majikan. Mantan majikan. Bapak pacar apa ini? Papai pajar. Sing Munjul. Sing duwe kumis beracun. Kumis beracun. Ora kari Mamai Nadia. Mamai Nadia. Salamaning kanggo Mamai Asna kan jaluk lagune mah apa bae tapi jaluk lagune ping pitu lamun bisa. Mau padengan jelatin ki pengantin ki arep kaulan. Mangga. Pengantin sida kaulane. Mangga penganten. Sok mangga pengantin nanjak, kaulane pengen ditembangi lagu apa? Iya. Mumpung Lingga Buana hadir ning kene. Bener. Soale Lingga Buana beli mungkin dipasang bae sampai 3 tahun ning kene beli. Mangsa ngaco. Cuki kena ngali. Suki kene ngali, Loyang belok kiri. Belok kiri. Baru beli si loyang belok kiriku. Beru ning TikTok loyang lempuyang tempat. Lempuyang loyang. Lempuyang belok kiri, mikiri. Mikir belok kiri. Puas sirana. Ayo Mamai Asna lagune ping pitu. Ping pitu. Pengantennya mana beli? Pengantin Yo, sudah mana pengantinnya. beli pengantin? Ten. Oh, kalau gitu. Sira mau undang pengantin kayak wong harapan ngejak gulet sih. Orang kerungu pengantin. Ya kan lagi foto-fotoan kan. Ten pengantin sudah mana beli ten. Oh, Angel ya Angel. Sira sing angel blok. Iya. Anu punten pengantin lanang pengantin wadon. Beli beli. Punten pengantin lanang sing raina kaya reang. Sudah mana beli ten. Rai kayak bakaran bolet bae kok. Ada tulang raina sapetane bro. Wong lemu masa pida-pida aco. Priwen penganten penganten lanang Ayo nang Rizky. Sita. ning panggung Oh, Karo tako. Silvi. Pada munggah. Iya, soalnya dirat maningnya kancil bari Trenggono harapan rolling. Rolling ning pabuaran. Karo dokmong nada. Dok mong nada. Iya. Melekan wong mati kudu goblok. Ya ampun statusnya muksin sih. Wis, ora menek. Sapa? Susar jadi bem konon. Ini malah lagi ditangkap tuh konser. Oke, orang yang ya usah apa-apa. Sila memaksa, ada apa-apa kok. Aduh. Dan sepuluh. Boleh? Apa lagu nek? Sok. Lah ngaplang-ngaplang mani. Apa jalan aku nek? Ngaplang-ngaplang mani. Oleh ngaplang-ngaplang, tulung nganggo tapi. Sik. Serongok ini. Lagunya ngaplang-ngaplang. Ngaplang-ngaplang lagu nek. Iya. Mak, ngaplang-ngaplang tama. Tua-tua ngaplang-ngaplang pa ya, Mak. Mimi Desi. 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 Tambah gede, tambah kacang. Cinta ibarat singa. Lui gede demane. Kacang ni perasaane. Orang kau dak sulit. Ngulat Raden Junaidi yuk.